आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्रवस्त्रामृता। या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु जागृति। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय कंप्यूटर विज्ञान विभाग पक्षरु आजिठारु सप्ताहव्यापी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ होईछि। निशा मुक्त राष्ट्र गठन पई रेमुणार वरिष्ठ नागरिक मंच पक्षरु बैठक अनुष्ठित। एग्री स्टैक परिचय पत्र नथिले मध्य राज्यर चाषी माने धान बिक्री पई पंजीकरण करि परिबे कहिले कृषि मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। राज्य रे घरे घरे तिरंगा अभियान रो शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। ओडिशा हाईकोर्टर 2 विचारपति को बदली सुपारिश। आज जातीय कृमिनाशक दिवस पालन करा जाउछि। आसंता 4 वर्ष मध्य मेडिकल छात्र छात्री 5000 सीट बढ़िबो सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। भारत और रूस मध्य सीधासलख ट्रेन चलाचल प्रस्ताव। कोरियार मास्टर्स रे भारतर बैडमिंटन खेलाड़ी अस्मिता चैंपियन। एवं आसंता 24 घंटा मध्य राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी। एबे संपूर्ण खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय कंप्यूटर विज्ञान विभाग पक्षरु आजिठारु कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपरे सप्ताहव्यापी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बा अध्यापक विकास कार्यक्रम आरंभ होउछि। अगस्त 10 रु 14 तारिख पर्यंत एही कार्यक्रम विश्वविद्यालय मानव संबल विकास केन्द्र ठारे आयोजन करा जाउछि। एही कार्यक्रम विषय वस्तु रही कृत्रिम बुद्धिमत्तार परिचय धारणा प्रयोग और नैतिकता। शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्तार दायित्वपूर्ण और फलप्रद व्यवहार पई एही कार्यक्रम अध्यापक मानकु नुआ दिग देव बोली आशा करा जायछि। निशा मुक्त राष्ट्र गठन करिबा पई रेमुणारे वरिष्ठ नागरिक मंच पक्षरु मासिक बैठक गत रविवार दिन अनुष्ठित होइथिला। एही बैठक रे संगठनर संपादक वरिष्ठ सांबादिक गोविंद चंद्र पाढ़ी अवसर प्राप्त मेजर सुबेदार गिरीश कुमार सड़की समेत ग्रामर अन्य केतेक लोक मध्य योगदान देइथिले। खरीफ धान किणा पई राज्यर चाषी पंजीकरण आरंभ होईछि। पूर्वरु जेउ चाषी मानकु एग्री स्टॉक आईडी बा चाषी परिचय पत्र मिली नाही सेमाने मध्य धान बिक्री पई एथर पंजीकरण करि परिबे। ए संपर्क रे गतकाली खाद्य जगाण और कृषि मंत्री
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆବେଦନ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମିର ପଟ୍ଟା ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚୟପତ୍ର ମିଳିଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ି ତଥା ଜେନ୍ଜିଙ୍କୁ ଦେଶଭକ୍ତିରେ ନିଜର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିରଙ୍ଗା ହେଉଛି 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ସେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଘର, ସ୍କୁଲ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗର୍ବର ସହ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ସେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଦଳରେ କେବଳ କପଡ଼ା ପତାକା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଓ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଲେଜିୟମ୍ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜିୟମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଦଳି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ। 2015 ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 10 ଓ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1 ରୁ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃମିଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 20 ରୁ 24 ବର୍ଷର ପ୍ରୟୋଜନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନେ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୃମି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇ ନ ପାରିବେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଖାଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5000 ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବା ପିଜି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଲୋକସଭାରେ ଗତକାଲି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2025-26 ରୁ 2028-29 ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 5000 ପିଜି ସିଟ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ତିଆରି ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରୁଷିଆର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରାତ ଖୁସଲିନ୍ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆରୁ ଏକ ରେଳପଥ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ, ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ସଂଯୋଗ ଭାରତ ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରତିଭାବାନ ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଅସ୍ମିତା ଚାଲିହା ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋରିଆ ମାଷ୍ଟର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହିଳା ସ୍ପିଲଂ ଫାଇନାଲରେ ସେ 14-21, 21-14, 21-14 ଗେମ୍ରେ ଚୀନର ହାୱାନ କୋରିଆଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 53 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିସହ ସେ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ବିଟ୍ ବ୍ଲୁ ୱେଭ୍ ବିଶ୍ୱ ଟୁର୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବାରେ ଅସ୍ମିତା ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି। ପୂର୍ବରୁ ସାଇନା ନେହୱାଲ, ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ଦେବିକା ସିଂହାଗ ଓ ତନ୍ମୟ ଶର୍ମା ଏହି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର।
आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी करा जायछि। मालकानगिरी, कोरापुट, मयूरभंज, कलाहांडी, नवरंगपुर, नयागढ़, सुंदरगढ़, केन्दुझर, बलांगीर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा एही 11टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। भद्रक, बालेश्वर, संबलपुर जिले में बिजुली घड़घड़ी सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। राज्य में आसंता 15 तारिख जाए वर्षा लगी रही नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। एबे आसंतु सुनिबा आजिर स्वास्थ्यवाणी। वज्रपात बा घड़घड़ी एक प्राकृतिक विपर्य। केवल सावधानता एवं सचेतनता द्वारा वज्रपात विपत्ति निजको सुरक्षित रखिपारिबे। वज्रप्राप्त शब्द शुणिबा मात्रे खला स्थान कौनसी पक्का घर भितर को चली जातु। घर भितर थिले कबाड़ झरका बंद कर दियंतु एवं कांथ ठारू निजको दूरेई रखंतु। पोखरी किंबा जलाशय निकटरे रुहंतु नाही। पानी भितर थिले यथाशीघ्र बाहर को आसंतु। गछ तले आदौ आश्रय नियंतु नाही। खला पड़ियारे छिड़ा होई रुहंतु नाही। बिलरे काम करुथिले तुरंत सेही स्थान एक सुखिला स्थान को चली जातु। अति कम रे पानी रू उठी हिड़ ऊपर को उठी आसंतु। साइकेल किंबा मोटरसाइकेल चलाउथिले निरापद स्थान रे आश्रय नियंतु। विद्युत खुंटी किंबा तार ठारू दूरेई रुहंतु। हाथ रे माछ धरा बनिसी, लुहा बेंट, छता किंबा लुहा छड़ धरंतु नाही। घड़घड़ी समय मोबाइल फोन वैद्युतिक उपकरण व्यवहार करंतु नाही। वज्रपात समय जदि एकाधिक लोक एकत्रित थांती परस्पर ठारू अलगा होई रहिले आघात संख्या कमी थाए। वज्रपात ठारू निजको सुरक्षित रखिबा कौशल संपर्क रे रेडियो वार्ता शुणंतु एवं टेलीविजन प्रसारित सतर्कता मूलक पदक्षेप सब देखंतु। वज्रपात समय सतर्क रुहंतु, निजर मूल्यवान जीवन बंचांतु। आजिर खबर को एठी रखुछु। नमस्कार।